डाला मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे अहम खबर आज की, सबसे अहम मुद्दा आज का कि आज पाक फौज की 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इसका एलामिया जारी हुआ। बड़ा अहम और सख्त तरीन ये एलामिया था। ख़ासतौर पे कंप्लीट जो इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुई वो बड़े अहम मामलात के हवाले से, जिसमें कश्मीर की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आई, ग़ज़ा की सूरत हाल के हवाले से भी एलामिया में ज़िक्र है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के कौमी सलामती के मामलात और दीगर अहम मामलात के हवाले से गुफ्तगू है, इस एलामिया में जिक्र है। लेकिन इस अहम तरीन एलामिये के कुछ मज़ीद अहम हिस्से मैं आपके सामने कोट कर रही हूँ। सबसे पहले तो इस फोरम ने 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए शोहदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। 9 मई के हवाले से जो स्टेटमेंट का हिस्सा है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फोरम ने कहा, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने, कि 9 मई के मंसूबा साजों और उनके सहूलतकारों और तमाम मुल्जिमान और मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए। 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ अगर कार्रवाई ना हुई तो मुल्क ऐसे साजिशी अनासर के हाथों हमेशा यरखमाल रहेगा। साथ ही ये भी कहा कि इस वक्त अफवाज के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ एक डिजिटल दहशत गर्दी हो रही है जिसके पीछे मज़मूम सियासी मकासद हैं और इसको बैरूनी सहूलतकारी भी हासिल है। इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने यह भी कहा कि डिजिटल दहशत गर्दी का मकसद अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज डालना है और इसका मकसद ये भी है कि झूठ और प्रोपेगेंडे से मायूसी फैलाई जाए। लेकिन कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से मुकम्मल बाखबर है और इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इरादों को मुकम्मल और यकीनी शिकस्त दी जाएगी इंशाअल्लाह। 9 मई के हवाले से बहुत अहम बातें की गई हैं। ख़ास तौर पर यह भी कहा गया इस एलामिये में कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए ये ज़रूरी है कि 9 मई के जो मुजरिमान हैं, सहूलतकार हैं, मनसूबा साज हैं, मुल्जिमान हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ौरी और शफ़ाफ कानूनी और अदालती कार्रवाई की जाए। ये बड़ी अहम एक प्रेस रिलीज़ आई है, ये बड़ी अहम एक 83rd फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके एलामिये में 9 मई के हवाले से और डिजिटल दहशत गर्दी के हवाले से चीज़ें इंक्लूडेड हैं। लेकिन इसके साथ हम देख रहे हैं कि अदलिया से मुसलसल रिलीफ मिल रहा है 9 मई के जो मुल्जिमान हैं। ख़ास तौर पर बानी PTI इमरान खान को आज मज़ीद 9 मई के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया, उनकी वहाँ पर ज़मानत मंजूर हो गई। इससे पहले भी कुछ और मुकदमात हैं तोड़ फोड़ के वगैरह वगैरह, और 9 मई के जिन पर बानी PTI को और उनके साथियों को रिलीफ मिला है, उनको ज़मानतें मिली हैं। तो यही वो आस्पेक्ट है जिसके हवाले से आज इस ISPR की प्रेस रिलीज़ ने भी पॉइंट आउट किया है और उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि जब तक 9 मई के इन तमाम मुजरिमान मुल्जिमान के ख़िलाफ़ एक शफ़ाफ और फौरी अदालती और कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तब तक इंसाफ की फराहमी नहीं हो सकती, कानून की अमलदारी नहीं हो सकती। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुल्क आइंदा भी इस तरह के साजिशी अनासिर के हाथों यरखमाल रहेगा। इस पे प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट आज की बड़ी अहम हुई इमरान खान के ख़िलाफ़, जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इमरान खान को कोट करके एक वीडियो पैगाम दिया गया 1971 और शेख मुजीबुर रहमान के मवाज़ने के हवाले से। तो FIA ने इस पर कार्रवाई डाल दी है और FIA इस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जो हमारे पास इत्तलात हैं कि इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इमरान खान, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और रऊफ़ हसन से तफ्तीश की जाएगी और ये भी मुमकिन है कि उनसे पूछा जाए, क्योंकि बैरिस्टर गौहर पहले ही लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं और कहा है कि ये ट्वीट इमरान खान के कहने पर नहीं हुई। तो अगर उनके कहने पे नहीं हुई तो जो अकाउंट चला रहा है फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर इमरान खान के कहने पे ये ट्वीट नहीं हुई, ये सारा कुछ पोस्ट नहीं हुआ, तो फिर इमरान खान को दरख्वास्त देनी पड़ेगी कि उनका अकाउंट कोई गैर कानूनी, उनकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल कर रहा है, इसको बंद कर दिया जाए। तो इन आइदर केस इमरान खान एक और बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। मुश्किल सिर्फ यही नहीं है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात मज़ीद स्ट्रेंड हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। कोई मुफाहिमत, कोई खलीज को पाटने की कोई राह जो है वो नज़र नहीं आती। इसके अलावा एक और अहम मुद्दा नैब
तरमीमी केस सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर समाअत हुई। एक बार फिर इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश थे। एक बार फिर नीले रंग की शर्ट उन्होंने पहन रखी थी, नॉट टू मेंशन दैट बट एनीवे। लेकिन जो अहम हुआ कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया कि नहीं होगी। सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्लाह चाहते थे कि इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। और इस केस के दौरान इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से पहली बार, जब से वो जेल में गए हैं इमरान खान, पहली बार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बराह रास्त मुकालमा किया और 2 मुतालबात, 2 अपीलें उनके सामने रख दी कि एक तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, PTI की दरख्वास्त पड़ी हुई है, और दूसरा 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से तहकीकात की जाए, उसकी भी पड़ी हुई है दरख्वास्त। तो बहरहाल इन तमाम मामलात के हवाले से प्रोग्राम में क्वेश्चंस जनरेट करते हैं, डिबेट, डिस्कशन, Q&A के लिए प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान भी हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं बराए कानूनी उमूर, और मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज खोसा साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा एडिशनल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, जो ISPR की आज प्रेस रिलीज़ आई है उसको सामने रखते हुए, इसमें जो 9 मई के हवाले से बातें हुई हैं, और साथ ही हम देख रहे हैं कि 9 मई के जितने भी लोग हैं उनको रिलीफ मिल रहा है, ज़मानतें वगैरह मिल रही हैं, सो उसको सामने रखते हुए क्या चीज़ मुमकिन है, कानूनी तौर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए अब 9 मई के हवाले से, और कहाँ पर खला कहाँ पाया जा रहा है? देखिए फरीदा, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ पे, उस पर बड़ा क्लियर एक उनका मौक़िफ़ था कि जो 9 मई के केसेस हैं उनको उनके लॉजिकल एंड और लॉजिकल कंक्लूजन तक कीपिंग इन व्यू जो ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हैं उनको जल्द अज जल्द जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एंड देयर आर एक्चुअली नो टू वेज अबाउट इट। द रीज़न इज़ कि प्रोसिक्यूशन जो अगर हमारे एंड से, गवर्नमेंट के एंड से कोई अगर इशू आता है प्रोसिक्यूशन पे, तो देन ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा फ्रॉम आ लीगल पर्सपेक्टिव कि लीगल साइड से कहाँ से आ रहा है। 9 मई के हवाले से ज़मानतें कैसे मिल रही हैं? आज भी 2 मुकदमात में इमरान खान को ज़मानत मिल गई है। डिस्क्रेशन होता है, बेल डिस्क्रेशन है, ये नहीं है कि आउटराइटली जो है मतलब इक्विटल्स हो रहे हैं, या अगर इक्विटल हुआ भी है तो उसकी भी बेसिस देखनी पड़ेगी। 9 मई का एक तो लीगल एस्पेक्ट है ना, एक उसका सियासी बयानिया भी है, तो सियासी बयानिया का तो फायदा पहुंचता है ना, फिर सियासी बयानिया का तो बहुत ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। बट आई थिंक कि जो क्योंकि लॉ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें डिस्कशन है, जिसमें बेल जो है वो जजेस का डिस्क्रेशन होता है। उन्होंने पूरी जितनी भी जो एविडेंस मौजूद है उसको देखना होता है, बाकी फैक्टर्स को, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को देखना होता है कि हमने अगर बेल देनी है तो किन कंडीशंस पे देनी है। जहाँ तक इक्विटल की बात आई तो 249 की एप्लीकेशन भी है और 265 की भी एप्लीकेशन है, CRPC में ये मौजूद हैं। और इसमें अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं एंड इफ देयर इज़ नो रीजनेबल प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन और सेंटेंस जिसमें आपको सज़ा हो सके, तो फिर ऑब्वियसली जजेस उसमें डिसाइड करते हैं कि आपको एक्विट कर देते हैं। आई पर्सनली थिंक, एंड दिस इज़ माई लीगल व्यू ऑन दिस, कि जिस तरह डिस्पोजल की तरफ जा रहा है मामला, तो ये तो कोई लॉजिकल एंड नहीं है इनका, क्योंकि 9 मई के केसेस में इन्वॉल्वमेंट है। देयर इज़ एम्पल एविडेंस इन द शेप ऑफ वीडियोज़, ऑडियोज़ इनसाइटिंग hatred and और वो वीडियो ऑडियोज क्या कोर्ट ऑफ लॉ में एक्सेप्टेबल हैं, एडमिटेबल हैं? बिल्कुल, कानूनी शहादत के मुताबिक आप इसको ऑन रिकॉर्ड लेके आ सकते हैं। एविडेंस इज एविडेंस। ऑब्वियसली कानूनी शहादत में एम्पल जो है वो स्पेस मौजूद है जिसमें आप whether these वीडियोस जो, क्योंकि हम कई दफ़ा जो CCTV कैमरा से कैप्चर हुई होती हैं चीज़ें, या इवन के अदर एज एविडेंस यू कैन प्रोड्यूस, और वो हो सकती हैं, एडमिसिबल एविडेंस है, अनलेस देयर इज एन ऑब्जेक्शन फ्रॉम द अदर साइड ऑफ कोर्स, क्योंकि ये CCTV भी मौजूद है, इनके अपने कैमरा से भी बनी मौजूद है। राइट, ठीक। आई इंटरजेक्ट हियर एंड आई विल गो टू शहबाज खोसा साहब। शहबाज साहब, ये जो आज ISPR की प्रेस रिलीज आई है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर भी इससे पहले को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी डिस्कस हुआ 9 मई के हवाले से, और आज भी बड़ा सख्त बयानिया ना सिर्फ 9 मई बल्कि डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से भी सामने आया। मज़मूम सियासी मकासद और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई लाजमी हो, वरना हमेशा फिर मुल्क ऐसे ही यरगमाल रहेगा। सो ये सूरत हाल तो मजीद से मजीद बिगड़ती जा रही है बिटवीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड एस्टैब्लिशमेंट। इसमें मैं बड़ा सरप्राइज था ये फॉर्मेशन कमांडर्स की एलानिया सुन के, बिकॉज 9 मई के जो कॉन्सिक्वेंस में इन्वेस्टिगेशंस और केसेस तो चल रहे हैं और ट्रायल्स हो रहे हैं, और जैसा कि आपने अभी खुद बताया कि इसमें बेलें भी हो रही हैं, एक्विटल भी हो रहे हैं लोगों के,
اور ایک چیز تو کامن Acquittal ہے تو ابھی تک کہ کسی کا نہیں ہوا, ایک bails طرف ہو رہی آج ہیں. بھی خان صاحب نے بھی 9 مئی پہ چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور اگر کوئی ان کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی گیپ رہ گیا ہے تو یہ ان کو بھی اس بات پہ شہباز صاحب, جوڈیشل کمیشن تو بالکل ٹھیک ہے, آپ لوگ بار بار اس کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ لوگوں کو یقین ہے کہ آپ لوگ ملوث نہیں تھے اور یہ 9 مئی آپ کے بیانیے کے مطابق آپ کے خلاف سازش ہے, تو پھر یہ کہہ دینا کہ اس کی ایمپل ایویڈنس ہے, فوٹیجز ہیں, یہ تو درست ہے بات, مگر کیا اس ساری چیز کا فائدہ جو ہے وہ اس پارٹی کو ہوا جس کو یہ منسوب کیا جا رہا ہے, یا ان کو ہو رہا ہے جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے؟ یہ بہت بڑے فائدہ لینے کی کوشش کی گئی نا شہباز صاحب, جو کہ نہیں ہوا, کیونکہ جو ایک پلان تھا وہ پلان آپ کا ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا ایز اٹ از, جو کہ میوٹنی کا تھا, ملٹری کے اندر میوٹنی کا پلان تھا, وہ کامیاب نہیں ہو سکا. یہ ساری کی ساری آپ کے اوپر الزامات ہیں. یہ آپ کا خیال ضرور ہو سکتا ہے. اب اگر ایک بندہ مسجد میں اعلان کر دیتا ہے اور کسی پہ کفر کا فتویٰ لگا دیتا ہے, اور اس کے رزلٹ میں وہ مختلف جگہوں سے جلوس نکلتے ہیں اور جا کے رائٹنگ ہو جاتی ہے, تو آپ کیا وہ مسجد میں جو اعلان کر رہا ہے اس پہ سزا آپ نے کتنوں کو ہوتے ہوئے دیکھی ہوئی ہے؟ تو یہ تو سوسائٹی ایز اے ہول ہے, کس نے کیا کیا, کس پہ کتنا الزام لگتا ہے, یہ تو کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا جی. یہ آپ نے اور میں نے ٹاک شوز میں بیٹھ کے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا. اور یہ کہاں سے ہمیں ثابت ہوگا کہ کس نے یہ کنسپیریسی کی؟ ایسی مطلب یہ ساری انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اور ان کے چلتے ہوئے ہی یہ بیلز ہو رہی ہیں لوگوں کی. ٹھیک ہے شہباز صاحب, ٹھیک ہے شہباز صاحب, وہی تو کوشچن ہے, وہی کوشچن تو میں نے ریز کیا ہے کہ ایک طرف ریاست کا یہ بیانیہ ہے, دوسری طرف ہم عدالتوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے 9 مئی کے مجرمان ملزمان جو بھی ہیں ان کو ریلیف بھی ملتے چلے جا رہے ہیں. لیکن شہباز صاحب ایک اور سوال بھی میرا آپ سے ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ دے آر ایبسلیوٹلی کلین آن دس, 9 مئی ان کے خلاف سازش تھی پی ٹی آئی کے مطابق, تو پھر جوڈیشل کمیشن ہو یا ملٹری کورٹس ہوں, آپ لوگوں کو تو کلین رہنا چاہیے نا. ملٹری کورٹس کی اپیل بھی انہی ہائی کورٹس میں جاتی ہے, سپریم کورٹ میں جاتی ہے, پھر آپ کہیں جی ٹرائل کر لیں جہاں پر بھی کرنا ہے آپ نے, آپ تو بے فکر ہو جائیں کہ ہم تو ہمارے پاس تو. دیکھیں کیسز تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی تمام عدالتوں میں لڑ رہی ہے, یہ بالکل اوپنلی فیس کر رہی ہے اور اتنے ہاسٹائل انوائرمنٹ میں فیس کر رہی ہے, جہاں پر آپ نے دیکھا ہی ہوگا خان صاحب کو ایکسیس وکیلوں تک کا تو دیا نہیں جا رہا. تو اس میں تو میں خود بھی اس کا گواہ ہوں کہ میں بھی ان کا وکیل ہوں, مجھے بھی کئی دفعہ ایکسیس نہیں ملتی ہے. تو یہ شہباز صاحب روزانہ تو ملاقات کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ایک فوج جاتی ہے, پورے فوج ظفر موت جاتی ہے وکلا کی. یہ آج بھی خان صاحب نے بات کی ہے سپریم کورٹ میں, چیف جسٹس کو دکھڑا سنایا ہے اپنا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, وکیلوں سے ملاقات کی پرمیشن نہیں ہے. جی شہباز صاحب. جی وہ روز جاتے ہیں, تصویریں کھنچوا کے آ جاتے ہیں, اندر تو بہت رسائی نہیں ہے وکیلوں کی, اور بہت لمیٹڈ وکلا کی رسائی ہے. شہباز صاحب ایک منٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ وکیل وہاں جاتے ہیں لیکن تصویریں کھنچوا کے فوٹو سیشن کروا کے باہر آ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. تو پھر تو وکیل نہیں چاہ رہے نا کہ عمران خان جیل سے باہر آئیں, رائٹ؟ سوری, پھر تو وکیل, یہ تو وکیلوں پہ الزام ہو گیا نا پھر کہ وکیل نہیں چاہ رہے کہ خان صاحب باہر آئیں, کہ وہ فوٹو سیشن کروا کے آ جاتے ہیں. وکیل نہیں چاہ رہے, وکیلوں کو ایکسیس نہیں مل رہا جس طریقے سے نارمل ملزمان کو ملتا ہے ان کے لائرز کے ساتھ انڈر دا لا, انڈر دا کانسٹیٹیوشن ایکسیس, جو کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ ان کیسز میں نہیں مل رہا. اور یہ کوئی آج کی یا اس پروگرام پہ بات نہیں ہو رہی, یہ تو پہلے دن سے یہ بات کمپلین کر رہے ہیں وکلا, اور بار بار کورٹ سے اجازت لیتے ہیں, کورٹ سے اجازت لے کے جاتے ہیں, وہ پھر ان کی مرضی سے ملاقات ہوتی ہے. کوئی وکلا کو ان کی کنوینئنس پہ, حالانکہ سینئر وکلا ہیں, مختلف شہروں سے جاتے ہیں وہ. ٹھیک ہے شہباز صاحب, آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کر رہے ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب. بیرسٹر عقیل صاحب, آپ لوگ بنیادی رائٹ نہیں دے رہے ہیں پرسنر کو, لائر کو نہیں مل رہے ہیں. آج انہوں نے چیف جسٹس سے بھی شکوہ کیا یہی. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس سے شکوہ بنتا کس طرح ہے کہ 50-100 وکیل سارے جاتے ہیں وہاں پہ, ان کو وہاں پہ وکالت ان کی کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے ان کی انسٹرکشنز لے رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ شہباز صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اندر جانے کی ملنے کی پرمیشن نہیں ہوتی ہے. پھر ان تمام وکیلوں کو اجازت نہ دیں نا, ان وکیلوں کو دیں جو مانگتے ہیں. وہ خواجہ حارث مانگتے ہیں یا 1-2 اور وکیل مانگتے ہیں, then these lawyers should not be allowed. Thing is کہ access, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو نہیں جانا چاہیے, یا باقی لوگ جو جاتے ہیں نعیم پنجوتا وغیرہ صاحب, ان سب کو نہیں جانا چاہیے. are they taking instructions from him کہ اپنی لیگل انسٹرکشنز لے رہے ہیں کیسز میں ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور کیسز میں آرگیو کرنے کے لیے, کیونکہ انسٹرکشنز تو آنی ہے عمران خان سے اور بانی پی ٹی آئی سے انسٹرکشنز آنی ہیں جس کے کیسز ہیں. بیکاز obviously if I am a client I'll instruct my lawyer to make an argument on my behalf. یہ نہیں ہو سکتا کہ
50 वकील जाएं और 50 वकील जो है वहाँ पे फोटो सेशन करवा के आ जाएं और वो एक भी वकील जो है इंस्ट्रक्शंस ना लेके आए कोर्ट्स में यहाँ पे आके आर्गुमेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर वो ये उनका जो मांग रहे हैं वो वकील, फिर ये बनता नहीं है। या तो उन वकीलों को जो है साइडलाइन करें या इन वकीलों के साथ अपनी लीगल टीम में 2 से 3 लोगों का उनका वो बताया अच्छा, गया अब कि वो आपकी मिलेगा। हुकूमत इमरान खान के खिलाफ करने क्या जा रही है? कि आप लोग उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज कर रहे हैं मजीद? क्योंकि बिल्कुल आपने भी प्रेस नहीं, कॉन्फ्रेंस भी बिल्कुल भी की नहीं। कि कोई संगीन गद्दारी के केसेस बन रहे हैं। अब FIA साइबर क्राइम वो 1971 मुजीबुर रहमान वाला जो एक वीडियो थी उस पर भी कार्रवाई कर रहा है। आप लोग करना क्या चाह रहे हैं इमरान खान को? देखिए फांसी देना चाहते हैं? नहीं, बड़ी सिंपल सी बात अच्छा, है। फांसी नहीं देना चाहते कम से कम। If somebody is going to incite hatred, mutiny through the digital terrorists, और जो डिजिटल टेररिस्ट जो कीबोर्ड वॉरियर्स बैठे हुए हैं, आपने देखा कि 1971 के साथ जो उन्होंने मुताबिकत दी इस सारी सिचुएशन आज की जो है उसके साथ नेक्सस ड्रॉ किया और बाद में उन्होंने एक बहुत बड़ा यूटर्न लिया। यूटर्न ले लिया ना, उन्होंने कहा हमने नहीं किया ये। तो फिर किसने किया? मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही कहा था कि फिर बताएं अगर बानी PTI ने नहीं किया तो देन हु इज हैंडलिंग हिज ट्विटर हैंडल? जो एक्स का उनका अकाउंट चला रहा है वो बताएं हमें, बिकॉज ये तो पाकिस्तान के खिलाफ तो आप सीधी साजिश किसी और ने अगर कर दिया है उनके अकाउंट से या PTI के ऑफिशियल तो अकाउंट वो से लोग सामने आए। तो केस आप इमरान खान के खिलाफ बनाएंगे? देखें, इमरान खान आप करना क्या चाहते हैं इमरान खान के साथ? मैं इट्स अ वेरी क्लियर थिंग। फांसी लगाना चाहते हैं उनको? अकाउंट किसका है? बानी PTI इमरान का खान है। को फांसी लगाना ठीक चाहते हैं है, आप? नहीं, हम नहीं कहते, हम कहते हैं कानून के मुताबिक जो भी फैसले हों, आइन और कानून के मुताबिक हों, अगर वो हेट्रेड इंसाइटिंग हेट्रेड में पाए जाते हैं मुलविस तो डेफिनेटली, अगर म्यूटिनी में मुलविस पाए जाते हैं तो डेफिनेटली, अगर ट्रीजन में मुलविस पाए जाते हैं तो डेफिनेटली। हाई ट्रीजन? एब्सोल्युटली। कैसे? देखें, आपको देखना है कि 1971 के साथ जो उनके अकाउंट से ट्वीट हुई है, अगर उन्होंने नहीं की देन ही शुड पुट फॉरवर्ड दोस पीपल जिन्होंने की है, जो उनकी टीम का हिस्सा है। वो कहते हैं कि मेरी इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि बैरिस्टर गौर ने भी कहा कि उनको नहीं पता कि किसने ये ट्वीट की है और उनकी इंस्ट्रक्शंस या उनकी रजामंदी इसमें शामिल नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर बताएं कि वो कौन लोग हैं उनकी सोशल मीडिया टीम के जो हैंडल कर रहे हैं और ये किसकी इमा पे ये ट्वीट हुई और ये तमाम तर मवाद उनके अकाउंट से अपलोड किया गया। और फिर तो इमरान खान पे शायद केस ना बने, लेकिन बात यह है कि उन लोगों पे तो बनेगा जो इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस, हेट्रेड, म्यूटिनी एंड ट्रीजन। लेकिन हाई ट्रीजन का केस बन रहा है इमरान खान पर। देखें, दिस इज टू बी डिसाइडेड अमंगस्ट आवर एलाइज एंड द कैबिनेट, और जब डिस्कशन होगी तो देन ऑब्वियसली हम डेफिनेटली इट्स पंजाब हुकूमत तो शायद इसकी तैयारी कर रही है, जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की ही हुकूमत है। का चैलेंज भी उन्होंने चैलेंज कर दिया, जो कि कानून इमरान खान ने चैलेंज कर दिया। इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया उसको। नहीं, लेकिन आपकी इंटेंट तो है ना, आपकी हुकूमत की, आपकी पार्टी की हुकूमत की इंटेंट तो है उनके खिलाफ, बगैर किसी वजह के तो नहीं है। वजह तो यही है कि जिस तरह पूरी कौम को और बिलखुसूस पाकिस्तानी नौजवानों को एक ऐसी जहन साजी की जा रही है और इस तरफ धकेला जा रहा है कि उनको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान मनफी पर प्रोपेगेंडा आर्टिकल पे 6 लगाया जा रहा है। लगना चाहिए। सब्जेक्ट टू डिसीजन विद आवर एलाइज, जो हमारी हुकूमती इत्तेहादी हैं, और कैबिनेट में जब ये आएगा, कैबिनेट का लीगल अप्रूवल राय क्या होगा है तो इस पे? मेरी लीगल राय ये है कि पहले तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये तमाम तर मवाद किसने लगाया। अगर वो डिनाई कर रहे हैं, सिंपल डिनाइल इज नो एक्सक्यूज, अगर वो डिनाई कर रहे हैं तो फिर ये बताना पड़ेगा उनको कि हु हैज बीन यूजिंग हिज अकाउंट। फिर उन लोगों पे तो कम से कम कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, वेदर ट्रीजन और नॉट। अच्छा, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग टू दिस ट्वीट 1971 शेख मुजीब की, बल्कि इसके अलावा भी जो वो गुफ्तगू करते रहे हैं अडियाला जेल में सहाफ़ियों के साथ वगैरह वगैरह, उसको सामने रखते हुए भी आप समझते हैं कि हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 इमरान खान पे लग सकता? डिपेंडिंग कि अगर वो उसके जुमरे में आता है कि नहीं आता। अगर उनकी मैं आपसे कानूनी राय पूछ रही हूँ ना कि आता है कि नहीं आता, जो गुफ्तगू वो करते अगर इदारों के खिलाफ बात रियासती इदारों के सरबराहों के करते हैं, अगर रियासत के खिलाफ बात करते हैं, अगर वो ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो कि ट्रीजन के जुमरे में आती है, क्योंकि उसके सर्टन इंग्रेडिएंट्स भी वो मिलने चाहिए, और इंग्रेडिएंट्स अगर फुलफिल करेंगे उस आर्टिकल 6 के हवाले से, ट्रीजन के हवाले से, तो फिर डेफिनेटली उन पे लग सकती है। फैसला ज़ाहिर कैबिनेट ने करना है। एब्सोल्युटली। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, उसके बाद इस डिस्कशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शहबाज खोसा साहब, ये तो हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए। हुकूमत की सोच है या हुकूमत के अंदर ये सोच बहरहाल पाई जाती है एट द फेडरल लेवल एंड द प्रोविंशियल पंजाब लेवल कि इमरान खान के खिलाफ हाई ट्रीजन आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उनके जो इक़दामात हैं, ट्वीट्स हैं, पोस्ट हैं, बयानात हैं वगैरह वगैरह, जो उनका बयानिया है, शहबाज साहब। एक तो जी इस पे क्लैरिफिकेशन बैरिस्टर गौहर साहब की आ गई। आई हैवंट गॉन इनटू इट, बट मैंने ये ट्वीट ज़रूर पढ़ा खान साहब का, और मैंने वो वीडियो भी देखी।
اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ میاں نواز شریف صاحب کی بھی ویڈیوز دیکھی جن میں انہوں نے ایگزیکٹلی یہی باتیں کی ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے کی ہیں، بلکہ شاید میاں صاحب تو اس سے کچھ ہاتھ آگے گئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے ایگزیکٹلی آگے ڈسکرائب بھی کی ہیں چیزیں جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہیں. تو یہ سیاسی بیانات ہیں، آئی تھنک ان پہ اتنی بڑی اس طرف جانا اور اس کو اتنا ہائپ اپ کر دینا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. میرے نہیں خیال کہ اتنے لوگوں نے اس ٹویٹ سے امپریشن لیا ہوگا جتنے لوگوں نے اس کے بعد کی ڈسکشن سے اور یہ ساری ہائپ جو کریٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس پہ اٹینشن دی ہے. اور اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہسٹری سے لیسن سیکھیں، گاڈ فوربڈ کوئی نقصان نہ ہو پاکستان کو اس سے. یہ اس کو اس پر پس منظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. شہباز صاحب آئی ہیو ٹو کوسچنز اوور ہیئر. ایک تو وہ جو 1971 شیخ مجیب الرحمان کے موازنے کی ٹویٹ ہوئی، اس کا جو ٹائٹل تھا یا اس پہ جو ٹیگ لائن چلائی گئی، جو ٹرینڈ چلایا گیا، غدار کون تھا، رائٹ؟ یہ ٹرینڈ دس ان اٹ سیلف کہ یعنی کہ اگر آپ اپنے اوپر ہائی ٹریزن نہیں لگوانا چاہتے، غداری کا لیبل نہیں لگوانا چاہتے، تو پھر آپ دوسروں پر غداری کا لیبل کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بنیادی سوال ہے. اس کا ٹرینڈ غدار کون تھا، نمبر 1. اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا، اس میں ایک جگہ آتا ہے کہ جی جنگل کا بادشاہ، اور پھر اس پہ تصویر آتی ہے پاکستان کے آرمی چیف کی. تو یہ کیا امپلیکیٹ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ تو آپ کی امیجنیشن ہے، آپ اس سے شیئر کو بھی نہیں امیجنیشن نہیں، اس ویڈیو یہ ٹویٹ کے اندر موجود ہے، یہ کسی نے امیجن نہیں کیا، یہ وہاں ویڈیو ٹویٹ موجود ہے. دیکھیں آپ اگر میاں صاحب کی ویڈیو کلپنگز موجود ہیں، نیوز چینلز پہ چلائی بھی گئی ہیں بہت ساروں پہ، اگر آپ ان میں دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو یہ باتیں ٹویٹ میں پکچرز میں نظر آئی ہیں آپ کو، یہ وہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ موازنہ کرنا، یہ تو پھر ہم اپنی امیجنیشن پہ شاید اس کو زیادہ دیکھ رہے ہیں. ہائی ٹریزن از اے ویری سیریس افینس. اگر کوئی واقعی ملک کے خلاف غداری کرتا ہے تو اس کے خلاف ضرور ہائی ٹریزن لگنی چاہیے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوں گی. اچھا، تو یہی ویو پوائنٹ ہے حکومت کا، یہی ویو پوائنٹ ہے حکومت کا. پھر کیا آپ، مگر پھر یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کیا آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ آپ ایک ٹویٹ پر اپنے سیاسی مخالف کے خلاف ایک اتنا بڑا مقدمہ بیس کرنے جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کرتے ہیں، اس بیلنس کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ سوال کرتے ہیں سیاسی لوگ جو ہیں نا جی، یہ ان کے اقتدار بدلتے رہتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ چیزیں کریں جو کل کو یہ فیس نہیں کرنا چاہتے وہ نہ کریں. بہت زبردست بات کر رہے ہیں آپ کہ آج وہ کریں جو کل آپ کو فیس نہ کرنا پڑے. یہی جب 2018 سے 2020 تک ہو رہا تھا، آپ نے بڑا اچھا کیا کہ نواز شریف کا ذکر کر دیا. ہم اس وقت پاکستان تحریک انصاف نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کے خلاف آرٹیکل 6 لگوانا چاہتی تھی انہی بیانات پہ. ہم لوگ تھے، ہم میں سے چند لوگ تھے جو آپ سے اپیل کرتے تھے کہ خدا را یہ نہ کریں. This will turn around and this will come back to haunt you. جو بات آج آپ کر رہے ہیں، جو نصیحت آج آپ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کو کہ یہ نہ کریں، یہ کل آپ کو ہانٹ کرے گا، یہی نصیحت آپ کو 2018 آنورڈز کی جاتی تھی، کی جاتی رہی تھی. اینی وے، بیرسٹر اقلیل صاحب، شہباز صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا آپ کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ ایک ٹویٹ سے، ایک پوسٹ سے گھبرا جاتے ہیں آپ لوگ، ڈھہ جاتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، اب جو طریقہ واردات ہے وہ بڑا چینج ہو چکا ہے، اور ڈیجیٹل ٹیررزم کی جب بات کی جائے تو اب چیزیں کافی ڈیجیٹائز ہو گئی ہیں. شاید مین سٹریم پہ آ کے لوگ شاید اس طرح کا اپنے ویو پوائنٹس کا اظہار نہیں کرتے. معذرت کے ساتھ شہباز صاحب، ود آل ڈیو رسپیکٹ، آپ کو شاید وہ ٹویٹ کے نیچے کامنٹس بھی دیکھنے چاہیے، جس طرح کے اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف، ناٹ جسٹ ادارے بٹ لائک ملک کے خلاف بھی جو زبان استعمال کی گئی. Honestly speaking, it's very disheartening to see that. Sorry to interject, اس وقت جب کہ ہم بات کر رہے ہیں، ابھی تک یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہی ٹویٹ 1971 شیخ مجیب کی یہ پنڈ ٹویٹ ہے. جی، یہ ابھی تک موجود ہے، یہ ٹویٹ ڈیلیٹ بھی نہیں ہوئی شہباز صاحب. ڈسپائٹ کلیریفیکیشن اینڈ ٹیکنگ اے یو ٹرن. کمزور ہیں کہ اس ایک پن ٹویٹ سے آپ لوگ گھبرا کے ڈر گئے آپ لوگ. نہیں، ہم تو دیکھیں نا، قانون جس طرح میں نے کل اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ قانون حرکت میں آئے گا اور اپنا رستہ اختیار کرے گا. اینڈ آف کورس ایف آئی اے کے سائبر کرائم ونگ جو ہے وہ obviously اس پہ ایکشن لے رہا ہے، اور وہ ان لوگوں سے سوال کرے گا جن کا آپ نے نام لیا. بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب خان صاحب ہیں، رؤف حسن صاحب ہیں. یہ لوگ بتائیں کہ اگر وہ بانی پی ٹی آئی خود اکاؤنٹ استعمال نہیں کر رہے تو پھر ان کا اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے، اور یہ کون ایسے لوگ ہیں جو بار بار جو ہے ملکی ادارے، ملکی سالمیت، ملکی سیکیورٹی اور ملک کے خلاف اپنا زہر اگلتے ہیں. رائٹ. شہباز صاحب، یور لاسٹ کمنٹ آن دس پلیز.
بالکل جی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اگر انہی بیسس پہ ہوگی تو پھر اس ویڈیو کی بھی ہونی چاہیے جہاں میاں نواز شریف بھی سملر انسیڈنٹس کو اور سیم ہی بات کو کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک نہیں متعدد جلسوں میں انہوں نے یہ باتیں کی اور ان کی یہی ویڈیوز بنی اور یہ ویڈیوز آج تک موجود ہیں. بالکل پھر اس پہ ہونا چاہیے جی. اور کیا یہ حمود الرحمان رپورٹ کو کھلنا چاہیے، اس پہ بھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے کہ کیا وہ رپورٹ اس قابل ہے کہ اس پہ انحصار کیا جائے، اور اگر اس پہ انحصار کیا جا سکتا ہے تو پھر اس سے لیسن بھی سیکھنے چاہیے ہمیں. یہ اب آپ نے ایک نئی ڈیبیٹ چھیڑ دیا. آئی وش کہ میرے پاس ٹائم زیادہ ہوتا تو حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کتنی درست ہے کتنی غلط ہے اس بارے میں بہت سی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. خاص طور پہ شمیلہ بوس کی ایک کتاب ہے ڈیڈ ریکننگ، اس میں بہت کچھ نقائص وغیرہ خلا اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے ساتھ ساتھ. بٹ چونکہ اس وقت پروگرام کا ٹائم، ڈسکشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. شہباز صاحب آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے ضرور سے دیں گی. تھینک یو سو ویری مچ. بیرسٹر شکیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بڑے اہم سوشل ایشو کے حوالے سے، پبلک اویئرنیس اینڈ پبلک سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. یہ سیگمنٹ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک. جو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں اس سیگمنٹ میں کچھ ہم ذرا سوشل اویئرنیس کے حوالے سے بات کریں گے، کچھ پبلک اویئرنیس کے حوالے سے، کچھ سوشل سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے. ہماری صحت سب سے اہم جزو ہوتا ہے ہماری زندگی کا. صحت اچھی ہے تو آپ زندگی اچھی گزار سکتے ہیں. اچھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو غذا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ صحت مند ہو. پاکستان جیسے ملک میں جو کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک میں شامل ہوتا ہے، لیکن جہاں کی آبادی، پاکستان 5واں بڑا ملک ہے اس دنیا کا اور سب سے زیادہ ہمارے پاس آبادی نوجوانوں کی ہے. تو یہاں پر جو فوڈ کنزمپشن ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس آبادی کا ایک کثیر ذریعہ موجود ہے، بٹ فوڈ کنزمپشن پہ اس پہ اتنا زور نہیں دیا جاتا، اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی کہ آبادی جو غذا کھا رہی ہے وہ کم از کم بہتر غذا ہو. ان کو ہیلدی غذا ملنی چاہیے تاکہ آبادی ہیلدی ہو سکے اور پروڈکٹیو ہو سکے. ہیلتھ کا بڑا اہم کنیکشن ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے حوالے سے. اور جو روزمرہ کی غذائیں ہم کھاتے ہیں اس میں دودھ کا بہت اہم کردار ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کھلا دودھ ہمیں مل رہا ہے وہ شاید یا غالباً اتنا اچھا نہیں ہے. اس میں بہت سے ایسے مضر صحت چیزیں ڈال دی جاتی ہیں جو کہ ہمارے صحت کے نقصان دہ ہو سکتی ہیں. اور ہم کچھ دودھ کی جو افادیت ہے، دودھ کی جو اہمیت ہے، اس میں سے نیوٹرینز حاصل کرنے کے بجائے ہم شاید اپنے آپ کو پوائزن کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پیکج، چھوٹی سی رپورٹ ہم نے بنائی ہے کہ جو دودھ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کا حصہ کنزیوم کرتا ہے، کھلا دودھ، اس میں کیا کیا مضر صحت چیزیں ہوتی ہیں، کتنی خوفناک خطرناک چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور پھر اس رپورٹ کو دکھانے کے بعد آپ کی ہم ایک میڈیکل ایکسپرٹ سے گفتگو بھی کروائیں گے. بٹ فرسٹ ٹیک اے لک ایٹ دس رپورٹ. کھلے دودھ میں ملاوٹ کی شکایت پاکستان میں عام بات ہے اور اس کے تدارک کے لیے حکومتی سطح پر کوششیں برائے نام ہی ہوں تو ہوں. دنیا بھر کے معتبر اداروں کی تحقیق میں ملاوٹ شدہ کھلے دودھ کے استعمال سے وابستہ خطرات کو مسلسل اجاگر کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن نے 2018 میں دودھ میں ملاوٹ پر ایک رپورٹ شائع کی جس کا عنوان تھا دودھ میں ملاوٹ. اس جائزے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کھلے دودھ میں کن کن چیزوں کی ملاوٹ کی جاتی ہے اور وہ انسانی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے، جیسے کہ پانی، یوریا، سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، فارمالین، ڈٹرجنٹ، ہائیڈروجن پر آکسائڈ اور نہ جانے کیا کچھ. اب بات کر لیتے ہیں ان چیزوں کی ملاوٹ دودھ میں کیوں کی جاتی ہے اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. عمومی طور پر دودھ میں پانی کی ملاوٹ دودھ کی مقدار کو بڑھانے اور زیادہ منافع کمانے کے لیے کی جاتی ہے، جس کا پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دودھ کے ایک گلاس سے جو غذائیت حاصل ہونی چاہیے وہی غذائیت دودھ میں پانی کی ملاوٹ کے بعد دودھ کے 2 گلاسوں سے حاصل ہو پاتی ہے. یعنی مالی نقصان کے ساتھ ساتھ غذائیت میں بھی کمی. پاکستان جہاں پینے کے پانی کی شدید قلت ہے اور عوام کی اکثریت پانی خرید کر پینے پر مجبور ہے، تو دودھ میں ملاوٹ کے لیے جو پانی استعمال کیا جاتا ہے وہ کوئی منرل واٹر نہیں بلکہ وہی پانی ہوتا ہے جس کو آپ پینے کے قابل ہی نہیں سمجھتے. یہ حال تو بڑے شہروں کا ہے. دیگر علاقوں میں ان نہروں کا پانی دودھ میں ملاوٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں ہم انسانی فضلے سمیت ہر طرح کی گندگی پھینکتے ہیں. بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ دودھ میں پانی کی ملاوٹ کے بعد
दूध की ज़ाहिरी शक्ल और वज़ा में फ़र्क आ जाता है। इस फ़र्क को ख़त्म करने और दूध की ज़ाहिरी शक्ल को बहाल करने के लिए दूध में जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कई जगहों पर ये दूध बुरी तरह आलूदा हो जाता है और इसी से सार्फिन की सेहत को नुकसान पहुंचता है। खुले दूध में जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उनमें एक नाम यूरिया है, जिसकी मिलावट दूध में मसनूई तौर पर प्रोटीन के इजाफे और किसी भी सतह पर क्वालिटी टेस्ट को पास करने के लिए की जाती है। यूरिया के दूध में शामिल करने से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूरिया प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र और दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल होता है। दूसरी चीज़ जो दूध की ज़ाहिरी शक्ल को बहाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो निशास्ता या स्टार्च है, जिसे हम अरारोट के नाम से जानते हैं, जो दूध में गाढ़ापन और बलाई को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूध में डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है जो दूध की शक्ल को बेहतर करता है, जिसका दूध में इस्तेमाल फूड पॉइजन और मैदे से मुताल्लिक बीमारियों का बाइस बनता है। दूध में फॉर्मलिन और हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे मुज़िर सेहत केमिकल्स की आमेजिश भी की जाती है, जो दूध में सफ़ेदी पैदा करते हैं। ये केमिकल्स दूध में अच्छे बैक्टीरिया जो कुदरत ने इंसानी सेहत के लिए दूध में पैदा किए हैं उनको भी मार देते हैं। इसके इस्तेमाल की एक वजह यह भी होती है कि दूध ज़्यादा गर्मी के बावजूद देर तक ख़राब ना हो। ऐसा करने वाले एक थोड़े से मुनाफे के लिए अवाम की सेहत से खेलते हैं। दूध में इन अज्जा और केमिकल की मिलावट से दूध से सेहत और ग़िज़ाइयत हासिल होने के बजाय सेहत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं, जिनमें ग़िज़ाइयत की कमी, खुराक से होने वाली बीमारियाँ, गुर्दे की बीमारियाँ और दीगर सेहत के मसाइल शामिल हैं। ये रिपोर्ट आपने देख ली और आपने जान लिया कि जो दूध हम कंज्यूम करते हैं, हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ा चंक जो कंज्यूम करता है खुला दूध, कितना डेंजरस है, कितना ये नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। इसी पर बात करेंगे मजीद। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि साबिक सेक्रेटरी जनरल हैं PMA के। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। खुले दूध के बारे में एक कंसेप्ट एक ये पाया जाता है कि अगर उसको उबाल लिया जाए, बॉयल कर लिया जाए, तो उसमें से जो मुज़र सेहत चीज़ें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। खुला दूध बेहतर है या पैकेज दूध बेहतर है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो चीज़ भी खाने से ताल्लुक़ रखती है वो खुला अगर हो तो वो अनसेफ होता है। अच्छा। और उसमें ख़तरा रहता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें तो कोई दूसरी बात है ही नहीं कि जो खुला दूध है वो बहुत ज़्यादा मुज़िर सेहत है। और जैसे कि आपने पैकेज में भी दिखाया कि जो खुला दूध है वो किस तरह से अनहाइजीनिक है, बैक्टीरिया से भरा हुआ है। इसके बरक्स जो डिब्बे वाला दूध है, जो पैकेज दूध है, उसको वो साइंटिफिकली उसको प्रूवन होके साइंटिफिक तरीके से उसको पैकेज किया जाता है, उसको फिलअप किया जाता है और उसका सारा प्रोसेस जो है वो साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, जो कि सेफ रहता है। लेकिन जो खुला दूध है वो बिल्कुल अनसेफ है और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा खुले दूध में जो फार्म से लेके कंज्यूमर तक की एक सप्लाई चेन है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका कि देखिए, जब हम लोगों को ये लगता है कि जैसे जो ये खुला दूध है हम उस दूध के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल दूध के खिलाफ बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये दूध बहुत अच्छा है आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, बुजुर्गों के लिए। हम तमाम डॉक्टर्स कहते हैं कि दूध जो है वो आपके सेहत के लिए, लेकिन अगर वो खालिस हो, लेकिन अगर वो खालिस हो, दूध पीना चाहिए, लेकिन अगर वो खालिस हो, लेकिन वो दूध वो खालिस हो। और खाली उसी सूरत पे होता है कि ये जो पैकेज दूध है, जो डिब्बे में दूध है या किसी तरीके से, वो सारे दूध उसी एनिमल से, जो गाय से, भैंस से निकाला जाता है। लेकिन जो खुला दूध है जिसकी आपने सप्लाई चेंज की बात की है, ये बड़ा खतरनाक है। क्योंकि ये जैसे सपोज अगर हम कराची की बात करें तो कराची में जो दूध है जो इंटीरियर सिंध से आ रहा है वो बहुत सारे लोगों से होता हुआ आपके पास आता है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये बताऊं कि जब एक तो दूध जब निकाला जाता है जानवर के से, जो जिसको कहते हैं धोना, तो वो जब धोया जाता है तो दूध निकाला जाता है, उसका एरिया देखें कितना कंटामिनेटेड होता है, जानवर किस तरह से बैठता है गंदगी में, फिर उसी गंदगी में उसको दूध निकाला जाता है, फिर वहां से वो किसी और को बेचा जाता है, फिर वो चेक करता
करता है, चेक करने का तरीक़े कार कोई साइंटिफिक तरीका नहीं होता है, वो हाथ से चेक करता है कि कितना कंसंट्रेटेड है, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, फिर जहाँ फाइनली पहुँचता है वहाँ पर भी सब लोग देखते हैं कि जहाँ सेल आउट होता है वहाँ कितनी मक्खियाँ हैं, कितनी गंदगी है। तो ये जो सफ़र है, जो सप्लाई चेन है, ये बहुत ख़राब है, बहुत ही अनसेटिस्फैक्ट्री है, जिसमें कि बैक्टीरिया के बहुत ज़्यादा चांसेस है, बैक्टीरिया से ज़्यादा जो है वो अनहाइजीनिक। तो ये जो डॉक्टर कैसा ये जो कंटामिनेटेड सप्लाई चेन है, डॉक्टर कैसा ये जो कंटामिनेटेड सप्लाई चेन है फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर, जो कंटामिनेटेड सप्लाई चेन है, इसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे पैकेज्ड मिल्क क्या बेहतर है? क्या पैकेज्ड मिल्क का इस्तेमाल पाकिस्तान में ज़्यादा करना चाहिए? इसकी आगाही ज़्यादा होना चाहिए? फिर एक कॉस्ट का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि आपकी बहुत बड़ी आबादी जो है वो गुर्बत की सतह के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है, तो उनके लिए खुला दूध बनिस्बत परचेज करना आसान होता है बजाय इसके पैकेज्ड मिल्क। तो इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए कि आप समझते हैं कि पैकेज्ड मिल्क को पाकिस्तान में फ़रोग़ देना चाहिए, इसकी कंजम्पशन को? देखिए, जो आपने आखिरी बात बोली उसका जवाब तो सिंपल है कि हम सेहत से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कोई महंगा भी मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए अगर वो सेफ कोई फूड है खाने के लिए, या कोई भी ऐसी चीज़ है। तो जहाँ तक हम दूध की बात कर रहे हैं तो जो सेफ दूध है उसको ही लेना चाहिए। अब खुले दूध का जो सबसे बड़ा इशू है, फ्रॉम चारा से लेके जो उसको फीड कराया जाता है जानवरों को, वहाँ से लेके और फाइनली जहाँ दुकान तक, उसमें बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन है, और उसमें सबसे जो बड़ी बात है वो एफ्लाटॉक्सिन है। फिर आपने अभी भी सुना होगा कि कोर्ट ने भी इनको मना किया कि वो जो एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि दूध की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए। तो ये सब दिखाया है हमने उस रिपोर्ट के अंदर जो आपसे गुफ्तगू से राइट, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आई सी यू इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफिज।